ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଅତୀତ ଇତିହାସରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାଲିକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ମାଲିକ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, କିଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଆଜି ଏ ଯୋଉ ରୋଡ୍ ଶୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ କହିବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି सभापति राष्ट्रीय सभापति जेतेबेले आसीथिले आम दलर विश्वर सर्वश्रेष्ठ दलर नेतृत्व सर्वबृहत दलर नेतृत्व आज जेतेबेले आसीचंती आम परिवार को तो निश्चित भावे उत्साहित करुचंती। किंतु आज सारा एकाम्र निर्वाचन मंडली कहतु सारा भुवनेश्वर आज पद्ममय हो जाइछि। साधारण लोक स्थिर कर सारी जे निश्चित भावे कलंकित शासन को 24 वर्षर जो कलंकित शासन चली भ्रष्टाचार शासन चली महिला विरोधी सरकार चली ताकू हटेबे नुआ सकाळ नुआ स्वप्न देखेबे। आपण माने देखिथिले किछि दिन तळे नरेंद्र मोदी आसीथिले सारा भुवनेश्वर मोदीमय हो जाइथिला। आज जेतेबेले आम दलर मुरबी बा आम दलर सभापति आमर मुख्य आसीचंती निश्चित भावे मु कहिबी आम कार्यकर्तांकर उत्साह द्विगुणित है नहीं। भुवनेश्वर बासींकर उत्साह भुवनेश्वर बासींकर निष्पत्ति आउ टिके शाणित होइछि। निश्चित भावे 25 तारिख रे भारतीय जनता पार्टी रो 2 डबल इंजिन सरकार एठू चलिबो।